जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आसी आज सानघागरा को जहाँ केन्दुझर जिले अवस्थित देखो मो पछपटे एत सुंदर दृश्य सानघागरा बोटिंग दृश्य आपण जदि प्रकृति प्रिय होते तो थे सानघागरा आसी बुलंतु केते सुंदर लगे आपन को। एठारे सबुठारु आकर्षणीय होउछि कृत्रिम हृद चित्र रे आपण देखि पारुथिबे पानी मझिरे भगवान शिवंकर एक भव्य मूर्ति रही। एठारे पर्यटक माने भी किपरि बोटिंग रे मजा नेउचंती परिवार एवं सांग मानक सहित आसी किपरि बोटिंग रे मजा नेउचंती महादेवंक से माने पाखरु भी देखुचंती एते बड़ विशाल महादेव को पाखरे भी देखुचंती चारिपटे सबुज बनानी एवं ठंडा पवन मन को पूरा फ्रेश कर दउची। जदि आपण फोटो उठाइबा भल पाती तेबे एही जगहटी आपणक पई स्वर्ग प्रतीत दृश्य एक सुंदर पोस्ट कार्ड भली देखा देउची। बोटिंग सहित एठारे थिबा बगीचार आपण परिवार एवं सांग मानक सह भल समय बिताई पारिबे। देखंतु यह सानघागरार एंट्री गेट आपण माने केन्दुझरु 6 ରୁ 7 किलोमीटर लागिवो सानघागरा को आसिया पई। देखंतु एटा तार लोक माने आज संडे बहुत भीड़ भी रही चारिआडे जनगहली सब आठी साइड रे भी टिकट भी काटा होची। आमे गलु टिकट काटिया भाई तापर जीवु आमे एबे टिकट काटिबा आमे एठी तापर भीतर को जीवा। देखंतु स्थानीय लोकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार हाथ तैयारी जिनिस एवं स्वादिया खाद्य मजा नहीं पारिबे। एठार आसिकी मुझे नेबी आ किसी समय पर खास करी एठारे गरम गरम बरा आ चकुली पिठा खाइबा को जमा भी भूलिबेनी। एठारे सानघागरार मुख्य आकर्षण होउची यार जलप्रपात पहाड़ उपरू झरी पड़ुवा ए शीतल जलधारा को आमे देखिया पई जिबा सांग माने म्यूजिक सहित नहीं जीवी चलतु जीवा आमे यार जलधारा को देखिया केमिति जीवा से रास्ता भी देखौजी आपण मानको वीडियो माध्यम रे। वाओ देखंतु पहाड़ उपरू जलधारा किपरि खल खल शब्द करी तलकू खसी पड़ुछि पत्थर सज्जा दे बही आसुवा धला रंगर जलधारा चारिपाखर परिवेश को बहुत शीतल और जीवंत कर देउछि। जलप्रपातर चारिपाखरे थिबा सबुज बनानी एवं लंबी रहिथिबा गछर चेरगुड़िक एही स्थानर सभाकू द्विगुणित कर देउछि। पर्यटक ए जलप्रपातर मजा नेउछंती देखंतु किए पानी को देखी उत्साहित होउछि तो किए प्रकृतिर एही सुंदर परिवेशर फोटो उठाइबार व्यस्त। पर्यटन माने किपरि सुरक्षित भावे एही जलप्रपात को देखि परिबे सेति पई लुहा बाड़
ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁହାର ବାଡ଼ ସହିତ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ କିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ଝରଣାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ରାଶିରେ ଯେଉଁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. ଆପଣମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠାକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତଳ ପବନ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ପରିବେଶ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଖେଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଆସି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଫଟୋ। ଆପଣମାନେ ବି ପରିବାର ସହିତ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାନଘାଗରା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ବୋଟିଂ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ସାନଘାଗରା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ବୋଟିଂରେ ବୋଟିଂରେ ଆମେ ପେଡେଲ୍ ମାରି ଯେଉଁ ବୋଟିଂ କରିବାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୋର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ନେଚର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଓ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କେନ୍ଦୁଝର ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ସାନଘାଗରା ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଅଫ୍ ନେଚର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।